Ndio kile ni signalé nous échelle et quand il décharge du signaler un petit châtisseur uti ya kabula mwanana kitu kama maslaha babu manzani watu warangu zamani wako morina imerila mjeni Ramadhani arahadi karibu na miadi pia rirenge adiri hufunge ya idadi wako morina imerila Usaujabu Ramadhani mwezi wa Qur'ani sosinga si Qur'ani na mwangazo majumbani wako morina rimerila majini na mashetani pia ngwao silisini rangude mwezi 20 na shenda ya Shaabani wako morina rimerila Utifanye ulemevu ujoreje imatuhu kazana urenge fuvu wa mwezi wanje maru wako morina rimerila ujana duniani na unadhifu morohoni mwangazao misirini zahabu bora Ramadhani wako morina rimerila wemnuwanzo nafasi yambevoni ukaenzi utishindwane nafusi mwiso ujoka marenzi wako morina rimerila Usifanye ulemevu utijoambwa we msovu kazana urenge kuvule kumela kheriru wako morina rimerila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد wanama wa Komor maislamu wa Komor mafungatumu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani mombo bwana Mungu mtukufu yajailie lekume la handa nane mbidi ya lekume la vili ikaondore sara ifunga Mwenyezi Mungu najailie kifungu hena mna imwenyo ya utajiao ngari jailie rikemengoni mwarikao ndo juka unalisada harima umwezi wa barakau yarijailie zensi uzabaki za Ramadan hususan lelekume la hisa rikemengoni mwarikao ndo juka uroha harimo mwezi unu haufuzu na uhondrana nele bambu kuu ikaondo la hudumlwa haunikiwa emafungatumu hanamna Mwenyezi Mungu ajukara wakumur watukufu wa baraka ngasi harimwa ya hadithi ilawiyo de hadithi inamwao yatafauti baina ya mru ikao ngeislamu ye imani ya ivo ikantsindro horoniha ne tafauti baina ya mrikao ye imani ngiyo horoniha shake jaboa ye mongozi wa hatu mtume sallallahu alaihi wasallam ngorambiuka etafauti baina ho nruwao howaili duka uweikawe imani ivo itulilia harimai roho ye ujulwa yeurambulwa na ikarambulwa helevaula hahe ikarambulwa hekofia yahazi hahe ikarambulwa hukai imamu hauyefundi shayeurambulwa heze twabia yabo emongozi hakaurimika sinyi nzima wiyo chekabati yasa ekangwanzu ujijue bo mwanadamu ambo amini Mwenyezi Mungu bo mwanadamu amini yokanga usiku wa mwiso ujoka uhasibulwa haizo urendao
nizo wambao nizo wakubali nizo waharaya ulihongo aminuka usikuonga ujao ya mongozi wa hatu hesahau nika uizani namna wadungani mrumshaha ngojijuo ukahudunga naye he namna mungu ya hanza hau he namna wewe wanzao namna wadungani wanzani waho namna wadungana wananyuho mjini namna ukubalia mikonsi mjini namna ukuhurumia zemali za mji namna ukushangiria wanrorumia zemali za mji namna ukushangiria haki kahujua reka wende uloniyo reka uloniyo mraji reka nduza wende uloniyo reka mraji wende uloniyo ya mongozi ya sahari wanesa oizani harambia uka al-iman ya imani Mwenyezi Mungu yaihutajiao ya imani boko Mwenyezi Mungu yahuikubali denzima ino ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal diyo boko zetwabia za hemirongozi ya mwanadamu ulone imanile emirongozi ya za amali zahe namna kujibu ndrongo ekarongoziwa namna ko zetwabia zahe omondo wa hahe uo hauye malezi ya hahe yayo yo tafsirisha banda ya horohoni hahe shauso imani hahe yabo haina mzima dasi rekai waziri rekai raisi rekai directeur rekai raia simple ani ye mwanadamu komori basi haina mzima dasi hesangu jijulio ka yeye imani hahe sindiyo Mungu yanzao yeye imani hahe ndiyo Mungu yanzao haila namna kaundo ya mifano ritoa hawinji ya mifano hiyo lakini usiku leo nunga sina suala zilio 4 tifanya ukanga rjo handisa ze suala mbili za uzisiwa lakini uliho dompango wabadiliha lelo raniki wao no wananyasi wa Facebook FM raniki wao no wananyasi wa Comor wa opinion libre Comor no wananyasi wa radio dunia web uliho dompango wa nyumeni wa hajavan usababisha izona na mambiani jana ngarizibadilio ze suala zile ngarjuzi jibu mwisoni hasababu yuka va vewa numero ya telefoni ikao eujokange na suala ranzinde dakika mengo mine na nsanu insha Allah ranzinde dakika mengo mine na nsanu na sihandisa ya mahadithi yanu ngarjuzia haina banurju waswili ngarjuzia ili ze suala zabe wavanu rizijibu ezijokanga zanzuzi uzisiwa hanamna ya direct mriarumie numero telefoni kaundo juhafishe harimaye ekran ili rikeba zima nezi suala zanyu idhan ngarendeleao harimaya hadithi ila hena mnaino wakomori watukufu ya mongozi hazamba uka ya imani ilo horoni haho yu tafsiri wani zitonda zaha ngamanzori rirenge baadhi za mifano hauzidi ubenua hakika ya suala ino ekai imani kati haruma raisi wa daula eyukaje ekai imani kati haruma waziri wa daula eyukaje ekai imani kati haruma qadhi wa daula eyukaje ekai imani kati haruma mrumme yalola mrumshe mrumme weyukaje ekai kati haruma mrumshe imani iwo harima roho ya mrumshe yalola mrumshe weyukaje ngarendao rilauzi haina mfano mzima yao wananyasi wa Komora ilirione haina mzima ndasi ya tilinde fundi wa dini ya mwambie uka ngawe harima ngawe na imani ito ya kweli haungawe na imani ya kweli shawa wawe ujijulie na radise ema wazi ema raisi usiha na radise armema raisi usiha ya raisi wa daula ekai imani ngiyo eyuka mruhinri Mtume sallallahu alayhi wasallam uliho sonti pia si maislamu wa Komori ngarandi sawo mtume juu haukawo dimria kamnai haina mnai harimasi wa Komori wanzo ya juu namna mnai yabidi yaishi gujozi ndo harima mtume hauka hindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harimul Qur'ani hari amrisha harimul Qur'ani ngurambiuka henyi maislamu nyonsi pia henyi wanrumambo amini Mwenyezi Mungu na mtume
haina hali ujuka ngawe niyo ekawe mlimaji hawe msunga zinyama hawe mrumme ulo na mrumshe hawe mrumshe ulo na mrumme hawe mlozi hawe waziri hawe rais haina hali mjuka niyo Mwenyezi Mungu rambiuka haina hali ekawe tajiri wa uzazindo haina hali ujuka niyo ekawa nzo uenshinro ngojo hundrale pichalala dhimurumie oharima mtume haina hali ujuka niyo kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haina picha ujuka ngawe nilo ekawe mrulo na mapapi ufanyo hazi ngojo hundra uhati wabidi urumie oharimo hato mtume enda wa utahe uzise uwasoma utabe kutuzijwa enda uzise wasoma ngojo ambilo namna mtume akawaishi harima tartibu hamandizo ekangawe mtsumba ngojo ambaye namna mtume akawaishi harima tartibu hamandizo ekawe mlozi wa mlimaji ngojo hundra harimo hato mtume ndio impossible Mwenyezi Mungu hori dirige ikara Mwenyezi Mungu wae hori boso yarambuka henyo rumani amini ekanyina muhima na mrejimu ataheshawiribu mtume juu eba haina hali engera isi wa Komor hawera isi wa daula ya Kiislamu hambie daula hahe hambie peplu ya hahe le taifa la hahe ka ekangabo taabu fulani na mrejiba hanu fulani ekangabo taabu ire mauli taifa ekangabo taba maji na mreji hari maisima shamjira shwa habanu fulani ya warungo makinu kaina hali ya raisi kajajo rejeza rumbaba hanu batso hindu haina hali haizo ya umbao ema raisi wao ya mfomi watu rimamini yuka ala kulli shay'in qadir ngari muamini yuka yundi hali ya ufomi wa ushinzi wa hahe ya jini kao duka haina ruganza uyushinda harbi idha qada amran ekangwanzo rongo yazi amrishe kalima zima ani atali kalima lokalija shali pangi harma kun nasikaye baso sikaye ya mfomi uo ngurambio uka ekamungongwa ekamuhorana na usongefu ekamgubanyiha ekatabu zimuhurani kamtina shawiri ngurambiuka namreje harumwe maisha mtume namreje ibo mtume jume ni matashawiri abo haina hali ya mfaume ya rumba kajajori rejeza bahanu batsonrongo bahanu batsoshawiri ekamuhorana na tabu za umani wa taifa le taifa ngalimanao owarumawe daula ngwa manao owaloki nyumene daula ngwa manonda onao hamba namrejeze umhima uo mtume juu ngamjo rashawiri ekari waswili daraja mrume na mrumshengo wa manao na mrejeza umuhima huo wa mtume juu ngamjo rashawiri ekakwe lingari amini Mwenyezi Mungu si wa Komor si maislamu jana hajana wallahi haina mru amini Mwenyezi Mungu ngwambo islamu jana hajana basi kabati sainga nzima yabidi yake namba tu mahaumba dutu yauka ebakolo muhima wanu raunu lelo umuhima wani hunra wana hangu walo namna fulani umuhima wani hunre mrumshaha anguru tushidarele wana umuhima wani hunga wanama wani hunra wanama ritsobulungan eba umuhima unungu wana shawiri ya huumba wambangu muamini ya huumba ya urumanrume njema nguhambiuka rejezae umuhima wa haho obo mtume juu ngojo hunra nanele jawabu nele shawiri ekawende kujali hunra ebabo ngotika usubuti ebabo ngazijoka ulingana na mfomi hamanduka bakeka para na shawiri pana mandabo idhan watukufu wa Komor era isi wa daula ye imani ya tuli ya horohoni ha eyukaje yode suala ndo bandra bangara bisawi mifano amrurumo o aruma wa Mungu yamrurumo o aruma wa Mungu shamruo ya imani yahe na Mungu ipalali yanivo itulilia horoni hai eye ukaje rane jajibu suala ngabo dua ya umbwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam dua nzaitiso kabisa hamba Allahumma mikaran samba mfanonu ka mbaba muslima ekanga nzo dua kujaparo ndaba karata juu ne karata surumia tijao wala kujahanda domino juu na basi urumia domino hakuja pareda mpirani ila tereo mjini wenda wahima wamba ukasalamu alaikum kamtimizi wanwahezo mzinga
armakara tandozo mzinga au wanawaheza mzinga kama si mzinga wandu tola fatiha haja ndrabu kombira paro zirenda na ila karata hatu si ndari himiliani nuswa kanti nuswa himi na wala pia ato aglabu komrenda karata lino kaja vankandu zo kazijisa ndrabu donc karata bula nsiri wanwa himi ngwa wala wakanti wala ngwa betio wala ngwa trisheo hata nuswa hizo mzinga assalamu alaikum kama si somzinga mina haja ondu tunafatiha haja katindo atuzifanya Henry ngari aminio ka karatani valatiba hanu karatani valatiba hanu valingana mri yamie fatiha haja wala kama mri dahara mwe domino areme baya areme lezansi jawa baya zansi vareme kadambi ka kam trezansi wana tole fatiha haja bazirongozi hawu eka uti yansu harmale bahula hilo ense kuja kuhayo manduto la fatiha kabana mru sifanya Henry waralo bala pia wala maislamu wa uswali hamandasi shakumri ajo wame ya fatiha haja vanu bala Henry ngari aminiyo ngari jo vanu bala di umri ame fatiha ya haja shango jodem sirini oresa waswali wanaanza wajuhe ambe imamu kwezi namnibe fatiha haja bamina muhima ngojodem sirini wa masihu ekanro sawa walala ubaliye falasika haji ya gashi haubali mkata jungu haubali kumbela maile wale hanzo msirini urohe ya maisilamu wajujabala wale basika wali wajohu ni kafatiha ya haja yani abogara ya wosi wa Komori mahalani bahe ya fatiha ya haja kuna handa balambia arbitru kaikausa uvuzia wanrede mita waruni kafatiha haja kazi na kiri lakini wa Komori ya uombwe fatiha ya haja leondo de mongozi wa mtume msaule jumbe sallallahu alaihi wasallam hajusema nzaka hambia Mwenyezi Mungu ka yonge do direct yoke jatola da Iran ngelo direct mabu ya Allah Allahumma man waliya amra ummati shay'an haina amri kaundu ulumfaume wa ho umma wahangu abundo bandu wale suala ile kalima la mfaume si raisi ngarali so faumeni banulio ekanga nyondo wararubano mtume sallallahu alaihi wasallam bana mrenge mzima mwehensi ukawo inde amiri wa hatu wumfaume ekanganyina association abonyuringa mzima mwehensi president wumfaume ekanganyina hirimu nyuhansi mzima kawende mfoma hirimu wumfaume raisi wumfaume waziri wumfaume eitwadaho wo sonti pasito ka wumfaume aukebula yeuleza wanoneza ha hatije honde haina mru ya juru kanga bwanro lohonsi ni mahe daraja wumfaume basi mtu ngomboka haina mrujo tawalia wa Mungu ngamumeyo hutukufu ha haina mrujo tawalia mbandro ngoya ho umma wahangu hawasongo ngamumeyo wa Mungu hamba ya Allah man waliya shay'an min amri ummati fashaqqa alayhim emrujo jura tawalia umma wahangu ngemfaume omba bahanitso kawyonzi hawasongo fashququ alayhi ngamume yobo Mwenyezi Mungu baho msonge beshangena nafasi ngulondo shekange mfaume wahe wa umma wangu nguwarendo nayi ngamume yobo Mwenyezi Mungu baho umsonge idhan mtume sallallahu alaihi wasallam haombe dua hiyo basi ngamta jihar ila suala ka emrulo mfaume watengwe yalitawalia yalo rais wa daula yalo rais wadaho yalo rais wa mji yalo rais wa association yalo rais ya wandu walumba bahanu boko hankwashoba na bano katisi mji trompe si wakomori mrabo kaminja vutiwa na mkujavutiwa shamnyezi Mungu kajaonikesha bahasha ujorongoa haunikashwa bahasha urongoa ndalo bala ekango urongoa wujituliza wahishia yabo huvutiwa shia huvuti Mungu efaswa wanki wake jankwa wala yabo huvutiwa ngabo wakati ujovotiwa no andu wanu no wanadamu wanu shanga wakati Mwenyezi Mungu yakutsawa wewe haunika jirma wokwe kandro wono waruhisuka ono vamana haunika khawasi ya ulime ekango warongozo wandu dakika nchashi waruhelewa haunika kabuli ya ukekawende wahima uzambo zona shishio la ukali uishiliwa izo pia izo voti yabo kutsaulwa ni Mwenyezi Mungu yabo ngawe mfaume ufaume huo ekango urumio hena mna wanzao amini ukaidwa ya mtume ngejo husibu edwa ya mtume refu baba ngejo husibu
utsambe wanu kwa jani voti na mwa kwa jao voti sha ya voti Mungu japo wanu ngewa voti sha wa kusudia wa voti ndo kana da mwana wa voti yakautia ya raghba ya rohoni ya hao wa voti endo Mungu kanga mfome baba hanu do rai dua yahe mwongozi wa hatu msaule jumbe mtume sallallahu alaihi wasallam do rai dua hiyo itijosuibu haina mrujo songao umma wa mtume Mwenyezi Mungu ombo mtume bahengo ombo Mungu yamsonge idhan kai imani ya pala liya yavo harma roho ya mru rais yukaje na ribali Yesu alainu rendera aone namna mtume akawanshi daine masaba wa na ribali Yesu alainu rendera aone ema khalifa wa mtume namna wakawanshi daono wanzani wao hao daone marai wa hao daone pepli ya hao Mtume sallallahu alaihi wasallam arishia kwa Mwenyezi Mungu amwambia Mwenyezi Mungu amwambia waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin Mungu amwambia nganzo uchisise daraja udunge na daunu wanrikao ngo ubadzima daunu nawe ujisise ukena usawa Umar ibn al-Khattab bialum faume wana matukufu wa Komor Umar ibn al-Khattab wakuntu amnukanga mkumori ya juzi swa suala ka bombaba muslima bomze swali bame ujua tamani ufeja jarais madabdala haufeja rais Johari haufeja rais mfaume mtaki ani ujua tamani ufeja madwaro haujua tamani ufeja Umar ani mswamu kajudo kuwa shahid swaya juzi se bana mbendo mwiji jawabu mrungono vanilio hajua tamani afeja Umar yagogo mkomori silamu rekanga we wazir rekanga we rais kujua tamani ufeja Umar ishie namna Umar yakafanya wakati akamfaume Umar hapara wanuzahe wansi pia hawambia uka nyindo wandu zangu ne kibinadamu ya umrurumo ule mfaume wanduzahe wansi pia oji Yesu ka ufaume ondo walonuwa ngani mjuzo ni rongo haba wanadamu haba annasu katwair wanadamu wahamanyunyi emana bendri mana kwa nadamu hamanyindri bwana shenda au parona banu balo magawa warambogawa uparona banu balo magawa basinziwa kudapa parona banu balo nziwa basikoho emagawa yotso sabazima zenyachinche sisi bazima zenziwa sisi bazima basi mtu hakawale bwana Umar hakawale mfano wa muka annasu katwair wanadamu wahama magawa wahama nyunyi kaba si nzima zoto rambio zisi basi ngani mwabioni bwandu zangu uka ngami raisi ngami amir wa hema Islamu katito wa amri wakamzima ndu zangu haikhalifu basi ngani mwabioni uka ngabwandu wajohu mdunga wao wa khalifu ani kwamba wanadamu hama nyunyi kamzima ha khalifu amria hangu ngabwarwa johu mdunga bawa wa khalifu shangani mjuzoni uka ndu zangu jo khalifu ya adhabu ya henge joka kadombili bwandu zangu shaye mrajina ujo mdunga wondo ka adhabu ngejoka nzima ya wakati ula ukurubifu wa Umar ani hoka mruka ndu za Umar irende hamsiba na bondo alone edaula shairi ndi hamsiba haukabishwa hadiwa zafanya error ha khalifu changu jundo kangujoka ekaendo badala ukare mambuda jana kutoka mambuda majana maili na bojo mduga lingo kutoka mjare mambuda jana womfaume imani ya kwala liya rohoni ya juao mwiso hapa rohoni ndongo vakamru hakauhimisa wandu akanazi vajamru sahaba mwanzani wa habaka ya Umar tafadhali kwezi bora ibo amir uje wani bosheledene yangu tsiyo na mrutsuo na bala Umar nge okupe Umar hakana embuda yahe haireme bwana ola ahina mrujo kana muhima hatsora mbia jambe ka Umar ibani tsino kana wakatofana zinrajina shabo ya rejei we bwana ola inzahe muda mshashiba la Umar halam ajilamma hambali kalim oralunda una kwa jarambu emana kambali kalimalinu hindi hamba madha taqulu li rabbika ghadan ya Umar wala yaremumbu da henzahe
wanruwa fanyuka ubala umar hardar jizila kanizo shatu jirongoza madha taqulu li rabbika ghadan ya umar engo joka hamba Mwenyezi Mungu wao rongo ndini maudu bo umar wanruwa tuje shatu ngakamba zira shayeye de ujuwo baada bala hato wa amri ya amri la ndia kausababisha wanruwa loba vuni bala warambuwe ukabala umar shatu ngakamba namna ila demru ya mndre membuda ila hawambia uka nampezemo mtaheolaje atidashe mezika kalima ila uka amungu joka mwambia jema udu waroma angalia esalamu yaruka nampezemo ataheola bwana wala yarudiaje hapa rohaja Umar haja mwambia uka amutahun samihi izo na ufanya haurenge mbuda inu urudi udive waheola ba ngamzironsi zo Mwenyezi Mungu joni boshelea kalima ila isihi hamankowa ila nkowa hau ile dingo sarme mirie isihi hamankowa horohoni ha Umar abakishani kalima ila ranzinda hapo haini se kalima ila kejaka horohoni yani hahe ekangu fanyrongo madha taqulu li rabbika ghadan ya Umar amungu ngojuka mwambia ndongo indini maudu ba Umar umfaume wa raisi hareme mrumbuda kajamta prison shamre mbuda kadunzima hajeshelezisa ukembuda ila mjozi so ento akiyama habana mumpare ajenjeni rikitanse hunu bensino shinani boshele mbuda ya ento akiyama ye ulo jumo tsore mandumbuda ina wakati eurohitwa eusutene wanru wa vulumlwa wana matukufu wa Komoro ekai imani palalia wanruzi jua hezitendwa era isindu wae hakarma tengwe vaka sahaba harmale tengwe lila hamba ukaya karijawa na mra Mungu hamanda webo borais ani imagine baba muslimata sarma tengwe vakamru hambaira isuka wende mru wa kairi hunduniani rawona olanguzambia Omar yabo normalement mrujibi wa mrale kezambabie lekoti uka alhamdulillah ndo kanifungua ono sha Omar harumbuwa matsu hawangalia ndo alobala watu rongowa hawangalia hanamnika wonsi pia warambo ka Omar ngulindo rongowa kimraji najibu ola wakamzima hafikiri kama zanrongola ya zamba zoti kweli kwa Abubakar yatili ya Omar hajisomhono habari ngomrongo hamba izo zanrongo mana yasu ya zamba izo tileze kweli rono mru wakairi rahanawe waju hanso da uwo waju hanso da ekem famille mahun ani tout de suite wakati da ulawo ye GPN PGN waju kabo kanamje mjile shawiri habari wono mru wakairi rahanawe no Abubakar basi Umar hadis wakati la rongo hambioka laqad sadaqa wa kadhabtum jami'an hamba woi hamba kweli wajaka hamba zini zo kweli Umar yende Abubakar yende wakairi rahanami harumwa na damu simple katika kwa mtume ye wakairi rahanami hamba woi hamba kweli mwamba nrabo nyonti pia alishaidu kushawala kwa jarongoa hashiwaza ukazila nrabo hakashazo kahama warongoa hama wakawatiri zila ula ya hamba wakamsutene wala zila hamba nyonti pia mwabanrabo shawoyi woi hamba kweli ema na kalima hamadi zoindi wono vera isa juka marunga manizo wora isi uamini ukanga ani wora isi ula na imani ya palalia harumwe rohahe waya hafa Omar waiwaye waya hafa bo baba muslimati hakananduga kanizoro honi zakahumtabisha ani Rajafa wesa ya tulio ponyar wakawana hoblo shononde waya lobo itanda juu harmo wadi omiso ula hakanandogo hakanizoro honi ya tsupa rozambam zero pointi hofukoni Hamza ya Aisha radiyallahu anha hondo mahala mtume adishiwa imbaba Aisha ndo Abubakar adishwa hula babakisha plus nzima abo ilondele dahu la mtume na Aisha babakisha plus nzima yabo lola vira makaburi mararuba mtume adishwa hiyo ofukoni hula Abubakar adishwa babakisha nzima mwenye plus ilando etine mzazi mwile dahu hambia Omar hakaujoka mzazi ola Aisha hareserve le kaburi la baki bala ukailonde ila haya na Omar bahe hakauli hutajia shakaja subutuli ta
na inge utanda juho wade wa hewa miso ha wala Umar harumu wandu miongoni mwa dima na hahe habana mwalimu ni mzazi Aisha mwambi ukati Johanza ya keradhi yani ruhusu nizishiwaho bavuni mwanzani wangu wala wai ani wara isi na mwalimu muone yani ruhusu le kaburi zima la baki wala ekati funzisho banu wala Aisha twali jawabu amano na mwalimu mwambie amirul mu'minina ukanga miradhi ekahafu yatishwa eplasiki yani abukabidi ya erwahi wowe Shaumar wa raisi uamini ukanga usiku wa mwiso wa raisi imani ya pala ya rohoni hahe hardi hambiye mwana hahe hanongone mwana hahe uka ekati satifu ngojo rudi utahe wandu mrejei mwede mwamuzi ise esuala ilawiyo bambu sema na yakaukubali yabasada bondu mfaume nekati fu yabunsi mfaume amanzo jawabu lijula wa shaka wale sajibula ekati fu rudiwende an demana hahe ili ukaimana hahe ngujohozwani ye katwambi ya raji watijofanya nobody no nguambie mwana hahe ngojota hawandu mdungani mbrima uzisemza Aisha uka amirul mu'minina hasafu ango ruhusu tujurindra na habari huzise kafu rendra mjishe wanu bala umanadamu ulona ndongo ya kauzi amini uwa rais ulona ndongo ya kauzi amini dizobe ya fariki Yesu alekaurudi uzisiwa hakubaliwa dizoenda jishwa ya Abu Umar radiyallahu anhu na Abu Bakr ne mongozi msaule jumbe mtume sallallahu alayhi wasallam wazishiwa harima lefuko la mzazi Aisha wanama Komori uwo raisi wa daula ya Kiislamu sibahi uwo mnashioni miongoni mwa nazioni wa hemongozi wa hatu haina mzima dasu mjenda hata ka raisi nywandu msingani au sherishi mke maraisi emalezi ya raisi uamini ulona imani atulilia ndayayo we ulo raisi wakati lonu wa unu zetwabia ne malezi ya ladhimu mru raisi ulo na hajane no mwiswahe e malezi ndayayo narsi harma daraja yansini ya waziri awaziri ukaji Mtume sallallahu alaihi wasallam haparoruma sahaba ikawo tisahau sahaba huo harumu sahaba yende ya renge mali za zaka mahala yaje shala kabla yabo harumu sahaba harumu Muadh ibn Jabal ekalifahamika aljantao yende ya negosie daine mayahudi yebei ya hezentede anhamadi lavani katoa lavani uja ngo hadithio yebei ya lavani bidi kena mnaje donc harumu ende ya negosie yebei ya hezentede hiyo ya boma yahudi ngo ambao izo afikirio baheola nrume ya Roma wala waziri ya juso alimtume bahengu nguonesho izo afikirio zidunga na ndizo mtume ya joji banizo hende hawazisa baada mahadithi male wanruwala wajihudumu watoa hidayah yani watoa hidayah za dhahabu wamni karaima hadithi ya jalisiwa wahe harambu wa imana hizi hidayah zila uka zilati hidayah za zuma zila ila mirongozi ya makado mirongozi gazirongoa harambua hahimi hawa hutubilia hamba uka simjiliani tirumani nemruni mwanzao mtuku farmashe madeshansi shauba nahima banu ngani mononi wabungu rahana maburunku na kima heshe tino manifanyila shushino tiruma nemru mtukufu ni muamini farmashe madeshansi shauba nahima banu hanrumiyanyi na mingani mononi wabungu furahana maburunku rahana kima heshe tendo manifanyila shushino hambana mrengeze za hidaza hani na mkensir hadithi vakamzima balaruma yahudi hajua himiba hamba uka heze tabia zinu zinde za tongeza za mbingu zila zitohuramia
ze tabia zinu za hanyu zinu mlonizo mwaniko azoni mtume woyi zinde za tsongeza za mbingu zila zitouramia uadilifu wo waziri shawaziri arenda waziri arenda si waziri wa SRC si waziri wa jamnazi si waziri wa shawaziri ulona imani yavo wa yatulilia horohoni ezitenda zaha ya ruzi rambua zetobia zaha ya ruzi rambua shekale lima waziri ndo ripara ekema waziri ndo ripara ngamra johenda anrajo rambi watawe ejo kiri wala ndikaundo wadingu waloma bushoni hao wondo johenda hatari wono lelwe kara isinanzani mahala ngarono namna rafuli waubwe no yatende shabahe ngwendo haumvu hawema waziri kaundo anzando mbembando ngo harame miji hao rishia bahata ni miji hao uyo msheza undra msaidia haramo mji wahe uma waziri wafuli wabwe sha engema waziri wa hatu maisilamu kwa kabati kafira harimao njeju subutinza mbe kabati kafira harimao engema waziri wa hatu wanu wakoma islamu wajota mani wafeje waziri wo Muadh bin Jabal engewa unetwabia inu sonti rijodo wa hishimu rijo wa kurubia rijo amba hizo zambani ne Yahudi huo rijo ambio kaze twabia zanyu zinu wa mawaziri zinde za tuna za mbingu zinu zitokurami shahara sisi ngarabawe kinyume ya Yahudi huo ngarabo kaze twabia zanyu mloni hizo lezijoka utsongeza za mbingu za Mwenyezi Mungu ziramie tijao zoni zirundrao toi uo waziri ngapo waziri mrojina tena haruma yabalie yende arenge mali wa rumwede arenge mali yaje hende arenge mali haja shawe akauruha hula hani kwa hidayah uo emalezia mtume ya hesu sahaba woi ranguba wana basa ukaja kajawahia ya mearondo habala hajambia mtume uka tinikiwa ni kabila kadha tsainu funfu kadha tinikiwa ni kadha funfu kadha tsazino esela topo shoni zindro chini haba inu hidana nikiwa ani akaonesa tofauti kazinu ndizo za serikali shazinu zinu hidana nikiwa za hangu mtume hada zambulia hata hatimizi shaze geste za hezila zitunda za hezila zisababisha mtumaji wa hema akafanya hutuba yaji hamba namnaje mrujo rumani daula yende ya renge mbaindu mahala fulani hauyafanye mahadithi mahala fulani ya jeyambe uka zinde zahanyu bodaula shinde shahangu na kwa hidayah hamba hizo kazi rendwa hamba ema nawo ino iwatsuba kozi jumbani hao wakawabakumuzi jumbani hao malahoni hao watsuhonda neze hidayah hizo hindri arelewana ema na fulani watsuhonda neze hidayah wahonda nizo zinubo waziri hindri mtume kanza haraza mboka izo kazi rendwa izo wankiwa ambao kazi za hedaula nizo wanikiwa watunoma boshoni hao ambao kazinza haho ekahurumia ngoloriba hakangolo mali za hedaula hanzetu za hatu hahiri ula msafara boko ngoliwa mali huo ngawe na mshahara huo ngawe na indemnite ho msafara ula yengore ngo indemnite wankiwa urudu regeneza hida wankiwa wambisinza hao tena serikali kwa tuko kanainda daula ngetuko kanainda huo waziri ikao kajawa hiya imanya kajawa hiya voa hareagisa namna hiyo shanga bombarongo boko ibidiri rambu harme waziri wa biliwoyi hafanya zila hidayah za hahe badala ukaziba kumikobani hahe bakeka bakamruzi juo hazitoa emanabo ukaka jaka udhwani ukazila ngazisababishao taabu shenge haka na fikra ya yazidihe amundu ajuju kaumbira kaujuzu akaurenda donc yanu malezi yayo kajakaya ya waswili shaola ya waswili au lahaba ukata na nsura ngazaida za muzima idhan mawazir risaru mfano wa mawazir narjari mwa mwanamshe ya lolo ulona imani ya tulilia arame swala inu msiraka kwamba ambo hadithi ya mwanamshe mkomori sharana jambe hadithi ya mwanamshe mkomori huu wa Komori Maislamu hususan ndani wa Razadi wa hatu wa Komori anga mjuao kema mwanadamu yafahandani hasababu dini ya mtume ino sallallahu alaihi wasallam yafashahidi ngamjoka wote mrumshe mwanamshe akahamili raha ze
rai swala zi swala tanzini ze jafardishiwa mwanamshi wa hakahulwa yafe hakahamili dae nimruma hahe ni mwana hahe wakawadhibulwa ni makuraish wakari adhabu mtume ya wabirabala sallallahu alaihi wasallam yunaza adhabu zila hakautabiha shaka udoa holele amba maji ya wasulaje emaji akawa holele hindri maji shama kalima hakawambia sabran ala yasir namjitulize bo familia yasir ukonde mrume mrumshe ne mwana hawambia namjitulize mhondane na subira na mhondane na utulivu wa roho na mnefahamu baya adhabu hiyo ezilibaza hanyo dembeo basi mwanamshe hamili yemrumahdi yemrumshele akautendi yafe wakaka na hamili hati Abu Jahali mare wa uso Abu Jahali zilibakafanya hamremefu Mungu mbaju hamangamiza mwanamshe Islamu mwanamshe ya amini Mwenyezi Mungu wonde mriafa shahidi handani hasibabu de dini yabo mwanamshe mkomori wangari fumbwa wanru wa komori shada uze imani za pala liya harumezi Mungu za hao za pala liya harumazi roho zao ezitenda zao za ujula ngani mwambio ni mfano wa mwanamshe mkomori ye imani ya tuli liya harume rohari nga mwanamshe mkomori amfanya kama seila 2013 haubo 2014 2013 au 2012 Jisa isomba ngabo watao susi Facebook FM Uziseke songi Facebook FM eujua kanguonuka eson ketumwa swili na mlitombole ya bambo singabo ulona tabu ya son ijo kiri keswa hiyo de ya hahi haubo de hatu kapastabu Umusisi sebo shakartu jua hiyo طيب idhan wanayasi wanawashi wa Komoro wanasho hatu wanahatu wanrasha hatu wazazatu wa Komoro imani ya tulili ya harme roho ngamjona harme roho ya mwanamshe ngamjona mfano mwanamshe mkomoro 2013 au 2014 chamfal karo bahari hapo 2013 2012 bahari hapo waka mwanamshe mkomoro hani para mwanamshe wala halolani mrumme mkomoro utimo mjini hao namnishile zize rabar juzi ya 45 mrumme wa yetimo mjini hao na ugo na wana wanradu hazi wala mrumme makamu ya mjili yangebilo ende ya kaze owaseda silimu maruma makamu ya mjilia lakini wanduzahe wamhali ya zibazi zirungao wamwambia ukakaritsinda we hoja ufanyia adana mila ya haho harima mrumshe utimo mjini hato yanzu hedi hakafanya adana mila ya hahe na mrumshe mjini shange umasiwani wala utimo mjini hababu kairini baki wende habaki hunu kajenda ola hende halola habaki bofukate juu hahe hahunranane nizo yaka honrana nizo haraje hunu ulaya eza jirindi yamrumshahe ulu hunu na mpara waka hadithi hambauka fiche de paye ha hotsainu kantiba bangari ya nyisao baka ina ukiri wende walo le mwana mshe mkomori umrensi hula kemrumsha haho uke kumbantihu kumba masrufu mimi shonjoshila nusaidie ngari renga fiche de paye haho inuranyise emba inruli wa omwezi rehente masrufu ya hangu bana masrufu ya hahe bana emba inruli abaki ya inu inde ya haho shaharwe masrufu ya hahe ngari jono amfarika musibala banga jono mbesha 150 euro haina mwezi ngabo 100 euro tainu indio boko ngari jono mweshea abo masrufu pia kabilike 250 euro na redombesha 150 euro yenda ila bahingi ye 100 euro remweshe ya eshele unono hauma dzubia ya ndongo za tulaha woti mwanamshe yako wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam shawu mwanamshe mkomori uamini ukaitwa kiyama ngabo za hamba uamini ukangabo masuala menji ya imani tulili harme roho hakamhara hoja ya leze malizahi ni mruma hahe hunu hama kawaida hamadu wakati kao kachakana mrumshe wa wabili hazanyisa zihisa eubanu wamjili yale fundo hata njue hadithi hindri mwanamshe ula harenge telefoni hani para hamba fundi kamina suala ilo muhimu timri hanziani habe suala nganzoke mbaba hanu ujuka makini be suala ngiyo muhimu sijati mpara wo masiyo eza jirindri hanu nese hadithila
haba suala hangunda yino hunulaya vaheya indrushamba allocation familiale e famia hangule mrumangoi no wana hatuhunu ngarimikiwa omba hindu ta arikaomba hindu fulani aye mrumango mjoka ufanyaje bukonge na sehemu bwari yabo amjoka ufanyaje ila sehemu ya hahe bajuhe na suibu ya hemdu mshola ulo komori relewane swala swala ikampaswa shehitwa enga mjoka ufanya amjoka anyisaje tanyisandro omshahara wa haya ukaunga mjuna mna ujao haina mwezi sha ewe inga mjoka ufanyaje harumema ema pesa he allocation familiale ani mimi swala hiyo ijahi mro hosoni mwami hokawe mwana mshe mkomori de ufanya sana ngozinu we mwana mshe mkomori de ulona hamu de ulona taabu za rohoni hakutsaharenge allocation familiale no vapara ni funfu la he mro amerish shigazija mwana mshe wabili da la he mshe mnyawe ulo komori emshe mnyawe wa hao mfanyaje komori ohambye mruma ho kanono kutsura hansi kutsufanya kadha ya mgabo imani mtume ngomba ukabati emshemnya wa hao mfanya uwa ni saa 30 kwa saa kizae noe mrume ili mruma tsole mwana ya jomranti ya mgabo imani kabati oyulone imani zetobia zoka ina mnayi zetobia zoka ina mnayi yondo bandu bado imani ya tulilia eza hazo hula komori hatu roandruashe wa dhulumu wa roma hao roandruashe wa dhulumu za haki zao roandruashe hamandao yani washemnya wa hao wonsi pia sime silamu jana shasinde rahamba shamgutile hamba mgungu wangu kemrumishie ujua daizi haki za yarbiada iliye ye mwananya abungabo risala bari ya mndara mbokanga mndrongo zilo rohoni zivu wao iyo imani watukufu iyo imani haizo wananyasi wa komori watukufu rija mfano wa raisi rija mfano wa waziri risi mfano wa hema na mshe mkomori ikabidi rija harame mrume mkomori mrume mkomori ulona imani eukaji harame mrumshaya ngamkazo kifu yabo ijike miongoni mwa hadithi rjo yamba husoniho hauka tisati tsombolezi zo ishaya uharimo wakati uka wakati risarati mizila ka miongoni mine na tano yabangara na uharima masuala ya numero ikao ngamfanya kambo sarma nusu mipari sarma Facebook FM yandi saila mnaino 07 74 00 47 54 ngamwendo harma suala ya usisi wa jana rabanga rjo hijibu lelo suala ndaino mwanamshi ikao ngendolani yemruma hahenge komoro katsumbe shantsihu bongo hebenza womanatso hunu dabatona kirtas ya tunra visa katsumbe shantsihu katsumbe shia masruf yabarelewa shatsona tsumbe shia masruf ngaramba umbo semru mekatina shemru mshenguziso yemru mmengwambo ukaisha tsona tsoni be shia masrufu ngwambo ngamfanyo hazi hunu jao yemru mshenge ulaya ngufanyo hazi emrumme katsamba nsube sha masrufu bansina shansube sha masrufu oka ngofanyo hazi yabongo nromba ndro hila jawabu ngi wa mukhtasar luka yemrumme huo nge hari mwa mapoto na inge na jukumu ya jozi sawazi ya kiyama sallallahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hahindri haina mrumshe ufanyo hazi yahandani mrumshe karaba mrumshe umru harma dhamana kana ujua ufanya hazi batina mahadithi hadi mrumma kisharia ngaraba ukisharia karitsombe shikomor wala karitsomba hali ya kifaransa shamwa na mshe wambizwa na mrumme yabokara thumbizwa naye kahumbizwa na mrumme yabibidi kama hadithi baina ya hanyu kangwanzo ufanya hazi utamenga mfanyo hazi ba hunula ya rufanya hazi remrumme ne mrumshe nam hunula ya rufanya hazi ne mrumme ne remrumshe shawhari mwe sharia shamrumshe ulona imani ne tujoler jobani hapo oharimwe sharia shamrumshe ulona imani yabo wa ukubalukaho kamrumshe ishonde sharia shamkuna mtume de shamreda mrumshe hokana mrumme ishonde sharia shamkuna mtume de shamreda ukauke na mrumme sharia shamkuna mtume shamtsanganyani shoi hurani shafaranta
sharia isho ihu itukufu rane shaula ya ngashambao henamna ino na mhadithi noa ili ya mrumea towe amri ya keradhi huenda wafanya hazi muhima ngochuka uchabana kahende hafanya hazi bomrumme wa mruhusiyo mrumshaha hafanya hazi kahende hafanya hazi mali ila ilatia hanyinyo wa ili ishonde sharia shamsanganyani de shambao yozambo tindami sharia shamungu kashturuhusu mali ya hao bomrumshe wafanya hazi wa ihunra iyo ya haho mali ya hao bomrumshe warithi mbaba hao mzaza hao mwana nyu haundu zaho ya fariki wamrithi iyo ya haho iyo kailiwa baina hao ni mrumme illa ndongo nzima dejuka usababisha mali ya hao waliwa mrumma hao yaijue tamu dejuka usababisha mali ya hao wairithi na mru hawa wayayo mrumma hao yaijue tamu shartu hindri deka wewe bomrumshe hukubali mrume ukangu jojwa hila itondi izo hali riba swala hili ngene shelezi za rongo vaka mrume hafanya rongo hakavzambia waru tikabo tishia mrume mkomoru ye islamu jana hajana ele ringo hamba shasisi de ramba une tujulor joka ni hapo sisi de ramba ukasime islamu jana hajana shayari umba hamba yujuka kwa islamu jana hajana nganzo wake iman itulilie idomtarumu idomwendesa hakarima tengo hakambia wananya wanzani wahe wajuao ya mrumshaha awambia uka rikana mtsango rirenge riwiyeha nabo hanamba uka ngwanzo wende wafanye nrongo kadha ho hao ani mtsango hao waili warenge wawiyeha nabo mrumshenge na azma hanzela afanye nrongo ho hao ngartuka urenga tsuo alimtsango saya kari urenge izo njoka ufanya amjofanya rirenge unu wahandani dori ubeho hao andi wafanya zila rongo kabla zitaji yao haukaunu wavili ani womwe njimbabi rano wahandani yani ngufanywe namna ila Henry ili katsuzi fanya ukawa wafikiana ukaenda ilo maslaha shangu fanya uka ngurumio akili ili ya mghilibu ani ili ya mshinde ngujamba ukanari chende rumia na ringianu umtsango we sawati lewa jara rumie zinu zahaho ularje rifango zindu jina ani ishilomu muduka hakauone saizo yajuka ufanya yatojoka uzifanya haroho ya ukaunue wa inswafi wa mahaba shangu zifanyo tartibu za uka ili ani umradoa hayo utike mwinji harmae mitango ila ambo semnelewe suala basi fikraha mandiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ngombuka indi hambauka kafa bil mar'i kidhban hamba ngito shau mwanadamu yake mwenza rabu yanzi hoso ni Mwenyezi Mungu kai kadhabu hambia mwana yuhonrongo boko ye nguaminizi la wambao na balaizo wewe uaminio zirojinetso tilasile ziro uhanyoni hapo arelewana ngaito shao mria kubalo kaimwamba rabo hoso ni Mwenyezi Mungu hujurungu ambiyo mrunrongo rekamru mshaha rekama nadamu mrojina ngomwambio nrongo ikauza rongo zila yeye ngwele okabo ngebidwa rwaheho mahu na balahu sawe li oka ngebidwa rwaseho wewe zoloro oronya ngebidwa rwaseho ombani ambe mru huo hoso ni Mwenyezi Mungu huo ngwamba ukaimru kadhabu yomba rabo yonde bana mtumia amba uka man ghasha falaisa minna ngabo hadithi ambo kaimru ya trompe sima islamu mtume kwamba kaiti miongoni mwasi hadithi hii ndio kwamba emri ya trompe mru reka islamu reka kafiri reka mru mshere kati mru mshere shahutso trompe mru haukusudi mtume kwamba kafalisa minna yati miongoni mwasi idhan ebara shatongana jarna hadithi hindi ino hadithi yauka yemrumshe ulona hazi uliwa hauyalona mali ya irithino hao hauyalona mali ya vayayo yo milki ya hahe emrumme katina ruhusa ya ula hatari ya linzimahu illa ha sharti nzima de kemrumshe haruhusu hausahilishana vahiendu shamba idhn mutlaq ngeju kiri yemrumme na mrumshe wale wanao wawafikiano ka
haina mbaindu tokadi hatu swahili ngojo to tarumu wangu tarumu iliri sahilisha na batike ujola indru konga shoka ukajalahe eti ya kiyama yabo isai baja idhini mali ya mrum sheliwa ya mrum meliwa riwafikiana ngasina konti nzima au ngasina konti mbili haina ujolenge karta harumia shanga sina utulivu wa roho kakabati yala au kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambi ya Qur'ani tanabuka la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil mtidola sema lizahanyu hanamna ya batil batil shondri batwili izonrongo bokoka kazitulunga na nizo mtume na Mwenyezi Mungu wehanza izonrongo bokoka zitina mshinzi iyo batwili tshela kiso abantu boko musekati yabanga baroba baju hausi ushanga myambo hambiri eshatunganya mbo hambiri ntsukamonzo nezo baba usiku shanga myambo namneka ngabo mzima miongoni mwa mafundi wakawaelewa uka zemali zamau mali ya mau haramo mijini hatu ndia bialibu zemali zila zo haramu ila washaka ukazo haramu Henry ezana mshinzi kazana mshinzi doka ujotoimbia foma mjabo ujojwa hula emali ile ikaurengwa ende afanya ndo kwindi ile aliwa yalwa nindo nalo na haki yale mrachana na haki yale ndi nembeo foma mji huitoa wala hitoa nganyi 10 mwatombe foma mji shamzi mahali ayole heli rawafikiana haina rongo rawafikiana zoti sharia ekakastudungana nizo Mwenyezi Mungu na mtume wanzao itondi hizo yabo mndu mmena mndu mshe wafikiana wafanyezo wajibiwa kwa wafikiana shausi kitifunga baadhi ya mafundi batishi hadithi yana baadhi ya mafundi waonesao kamali ya mau yemila hatu inu unumpango hatu rawafikiana yotishi anafundi ya hamba fundi wa dini sibahi fundi wa dini yani bwana mkubwa yana dzina engem rovu mababa kati mrajido watamta hamba ukamali ya mau namna rawafikiana si wa Komoro ketsubi rengezo rawafikiana rizita harme sharia shadini ani ngamono loshikio yadini kabjihara zendi edini kabala edini bala malezi jerini ke malezi haina malezi rjuka nayo yatobungane malezi ya edini ya hoyo haram edini ngembona mrensi yao mzingariano bahifudha behali uka mali yinu riwafikiano ke joto mbeo foma mji yabonge harma hiri mubokongu jojwa hula zemau yone namna rawafikiana va Mwenyezi Mungu ambuka la taakulu amwalakum bil batil bainakum bil batil msileze mali zanyu hanamna ikawa kaitina mshinzi kaitina mpango kaitina taratibu idhan hautando jarme suala yemru mshewenge na haki hundre ze masurufu zae ekemru mekatute masurufu yae ngabo ajali na vanu harmazini kanzinu mmengo mweze suala bukubala valajana ramangari vua zao mahadithi hausonikani mengoni mumlango ruka ujari komevavi de suala inu ayemru lolo mwana mshamde nsiko mor ngemru ndini husoni mwa Mungu mwana mshoro hunde halolo ani mrume ulo komor ngemru ndini husoni mwa Mwenyezi Mungu hizo suala zabidi zitundwa mananga zishia mipaka haku donc nsuba kisharu masuala ntijo dahule shawu mrumshewu nge harma dhulma ngudhulumlwa masrufi haya nana zinsi uzayetena ngudhulumlwa kakaja wafikiana ne mrumaha mrumshewu komori mrumalo hunu yatsobe hansihu shamba ka yabo mchoka una maishaji ngebido ninafanya hazi au wakati wakamdo la mafikiana kanda kakabaja kama hadithi ngudhulumu mwanamshewu zinsi uzahe ya kisharia. Tayib. Isuala ya vili. Waimru mshikao vaviri mwezi wa kamili. Vatina ukemru mahahe hambirlia. Enge mru hinri. Yode hele suala haja. Enge mru hinri mru mshewu. Ngawe ndola ni bu mwanamshe. Ngawe harmadola. Mwanamshe ka ndola yokedo hisa hamuda mwinji wabira ya tsuvirliwa ya tsusurufilwa. Hausikitifu wa kumori hani mazuya yao. Mahamili kajalalia kajalibirlia kajafakadha abunsimrumshe no kutimrumshe ekihatu shake imani yao ya ukamngune mwinyi sharia ya mtume mongozi msaule jume dominyi ureshereze sharia hisho basi amini uka nikahi yofanyiwa he sharia shanguna mtume yo hisa he sharia shanguna mtume shaki hisa ho muda mwinji wabira watunkwa nsihu watunkwa masrufu yabanga mrumshe sheke mrume wikatunika zakiza zansihu za masrufu ngena jukumu yungu joka huzisho ni Mwenyezi Mungu shayo tili jukumu minyanika
ngamfanya kama si swala hiyo ihisa swala ya raru inu ngio na shorenga inu ngio na shorenga swala ya raru au ka inu isenja harma ze sali za heze nyikumbi ngayambao hindri mana doan walo lao horohoni hao ngwalo lao no hunre kirtas hao ngwalo lao au kaze emabia umelinga parani hao ngwalo lao ngukubali halo horoni hae no ya hunre kirtas sha ngujihudumu izo zitu za rohoni duniani hae ekaha hunruze kirtas ngujihudumu ya jende ngari yetuo hau ya jende ya tahetsuo wakomori kamkaradhi rado trompeana sisi kairi wala mfano ahe mrume na mvumba banu kairi ho trompe mrume shahe namna ila rahanu trompe Mwenyezi Mungu banu yako hangalia rilewana hau mimi ngojo trompe urenge di euro wa be inu 20 euro haurenge 1000 euro inu unsabu sami 500 euro ngejukiri kairi uni trompe mimi namna hiyo rahanu jawba hanu Mungu ya dingo kuangalia abuko trompelo kutu trompe mwana mshaola wala kutu trompe wanuzahe wala kutu trompe mrume wala ulo na sekretation nzo wazihunre shako trompelo ngwangalio banu Mungu ya bangaliao dabo wanzo wazinise ngozini sondo idan aina mndu ngabo mrongo kunsushi ila haditha ula mrongo wa sava ngaba uka haina mrumshe yambiziwa horohoni haya kubalia fanya shifungo shila shabala ngena muda ya juka utsaharu hondola nimula na haina mrumme yalo la mrumshe ya kubalishe fungo shila shahorohoni haya valangu shikubaliha muda haina mrujojunro kendula haipangi haina mna hiyo elebe juka jamwambio kendula haipangi na mdaiwa ngujijuo tijao ngujijuo basi ngamba ukaya nge harimazina hatajaji yarense mrumshe yemraji utineni ya hiyo rekane mrumshe shalo nani ukabange harmanika hitoka bakila ima olange harmanika hinguroze ajiri na wengi harmazina nguro ya madhambi na buda uwaili sheifungo shitilo wakati uzima shamzima nge harmazina mzima nge harma nikahi ngamjoma manezo za ajiri ngamjoma le banyi solo la ajiri sindongo zinji ila hadithi ya mtumeri Joseph soko mori innamal a'malu wayandisena mna yakomori pia utitimizi ze amali za hatu Mungu ye uziliva heza tulilia harmaye enia yao mimi titulio kanga ndo harmanika hiriba kila mina daima daha bahoro ni hao mbakshobanu ekatsa tsunduze papie amjoka urejera ulo humra waju hiyo nia hiyo ngojo liwa hiyo bahola mrojina liwa haila yaitia idhan wantu kaundo lo hasba zekirtasi ekangu lolo hamuda henia hiyo ya bori kurubia zilandola za hemashia za ulola mwanamshi hamuda wa saa 2 sandaru umrenzi almuhimu ngabo muda yesharia ya Kiislamu ngashi haramisha kabisa nikahi ya muda besho utiani kango bakida wala hata mahakume ekao muda ngu horohoni hao timpaka muda mde utermine ya determine bi wakati fulani no shao utoka horohoni hao nganguka ngani mlolo hatensihu ekarja mwanzo nafanya dana mila ngamjotamba ficha na bamna lolo hatu ngarjumana abakata mjumranzi wode ujuwezo wa taurohoni ngojo liba hizo iyo de suala ya raru nasiri sari waswili arima Yesaya kaundora wafikiana wakomori wa hishma ngani ombo Mwenyezi Mungu ya jahiliye za ndoki kaundora zambao zinu zitikaja hatu sir zambao nana nyibanyu mzishi yao zikenuru zimunishieni zikerahma usulimanyu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngani mombo Mwenyezi Mungu wajawa ni Yesu watukufu wanadamu ikaundora risaidi yao harima zango zinu iti telefoni wa message umri ya parasha no para wakatuhisi jokirike ngani Mungu Mwenyezi Mungu utinazimshindao heze baraka za wakati huu haina mri atoa mali hautaha ya risaidie rihulezana no risahilishana mawasiliano yanu mdo ya parisa Mwenyezi Mungu nambarikize mali zako
nguna bariki efamia ha nguna bariki wana ha haina mndu jojunda harenge hawasu ya utsambaza emisomo yinu iwasili wanwa jina Mwenyezi Mungu nambariki umuri wa ha nguna mbariki yenia ya hahe nguyarjani sonsi pierre ke mingoni mwa ruma wema wajoka uhonrana neziliwa zema za Ramadanino insha Allah taala nguyarjani wana nyasi kaundo walo harmaze prison hanzia za dhulma nguyahozwaniwo ya wawanie insha Allah ya watu harmaze nzia hizo ya risailishe sonsi pierre ke mingoni mwa ruma wema Mwenyezi Mungu walida nsiu ya kiyama ngarikaza ubanu shangara turejelana harma baadhi za masuala ka uzisiwa kasjajibula amande suala yahusu talaka ya mwanamshe ama mshojo utatwalaka ngarjuzi wana insha Allah usiku huo ngasi vazima no wananyasi wa Facebook FM na no wananyasi wa he Komor wa he opinion libre Komor ne radio dunia web ngugu jori sahil jason tipia insha Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.